Idan kaifa nahnu al-an nahkum alal hadits alladhi fi sanadihi hada. Bagaimana kita menghukumi rawi yang ada padanya sanad telah terjadi ikhtilaf tadi. Hakada kama darasna fi sabah kitab dawabitul jarhi wa ta'dil li ajli hada. Kaifa nukharrij asy-syakhs bi annahu thiqah aw saduq aw dhaif wa ila akhir min ikhtilaf wa ta'arud fil jarhi wa ta'dil bainal ulama. Maka ini faidahnya kita belajar ilmu jarhi wa ta'dil. Maka idan al khulasa fi hada rawi mahaluh saduqun fa idan kaifa biqaul an-nasa'i laisa bi thiqah jarah syadid fa naqul hada min ta'annutihi fi rawi. Maka ini menjadi dalil bahwa dia mutasyaddid kepada rawi idan manaqbaluhu. Hakada. Taib, biasakan seperti itu. Maka kalian di atas kenikmatan bersyukur kepada Allah belajar Sahih Al-Bukhari dengan sanad dan belajar ilmu hadis, ilmu rawi. Insyaallah Allah memudahkan kalian untuk mentahqiq hadis. Maka jika kalian menjadi pentahqiq hadis, memeriksa hadis yang sahih dari yang dhaif, nikmah kabirah. Kalian akan yakin dalam ibadah kalian. Dari keyakinan akidah wa kadzalikal fiqh wa kadzalika fi aisi. Limada ya akhi anta al-an halalta hadzal amr wa aglabal ulama yuharrimuh. Taib, laisa kullu min aqwal al-ulama yu'khad wa yurad ila Nabi Muhammad. Fa haula alladhi yaqul jumhur mada daliluhu. Wa hadha alladhi tafarrada bihi mathalan Ibnu Hazm, tafarrada bihi Asy-Syafi'i, yang berkesendian diri padanya misalnya Malik Ibnu Anas. Haula aidan ma'ahu dalil. Fa aina dalil? Undur ila dalil. Fa masalan haula al-jumhur yastadil bi ahadits walakin kulluha dhaif. Wa baqiya Ibnu Hazm au Asy-Syafi'i wahdahu au Malik wahdahu ya'ti bi dalil hadis fil Bukhari au dalil hadis fi ghairil Bukhari wa huwa sahih. Faidan nuqaddim hada min aqwal al-jumhur. Idan ilmu hadis asraful ulum, ilmu yang sangat mulia. Maka betapa nikmat orang-orang yang diberikan kemudahan ilmu hadis. Dan Syekh kami Muqbil ma yuqassir ma'ana. Syekh kami Muqbil tidak kurang-kurang mengajari kami ilmu tersebut. Maka insyaallah kami juga memberikan kepada kalian. Maka diharapkan kalian menjadi para muhadditsun di zaman now, namun penuh kesabaran. Tidak setelah 1 tahun, bapak anak menyuruh anak masuk SMA, bapak anak nyuruh anak kuliah di Padang. Ya sudah, mana ilmu hadisnya, mana ilmu Quran, qiraahnya hilang. Ikhtilaf di kuliah, di kampus, sudah selesai. Atau bapak saya menyuruh saya menjadi polisi, maka jadilah polisi. Maka bersabar menuntut ilmu. Maka ini kelebihan dari menuntut ilmu talaqi. Diberikan ilmu semuanya. Diberikan nanti ujung-ujungnya ilmu pamungkas, kapak naga geni 212 misalnya. Setelah 10 tahun 17 tahun belajar. Maka demikianlah Ibnu Juraij. Jalasa inda Atha sab'ata asr sanah. Wa kadzalika Gundar jalasa inda Syu'bah samanta asr sanah au isrina sanah. Idan haula al-a'immah la yanalul ilma birahatil jasad. Maka jika kalian ingin ilmu bukan belajar 1 tahun, setengah tahun cukup. Tidak. Ilmu apa yang didapat dari 1 tahun? Al-Quran saja tidak cukup. Kemudian kita berpindah kepada rawi yang setelahnya. Haddatsani Ibnu Wahab. Faman huwa Ibnu Wahab? Abdullah Ibnu Wahab wa huwa al-Misri al-Qahri. Wa hada Ibnu Wahab
huwa thiqatun hafidhun arfa min thiqah. Wa Ibnu Wahab fi tabaqah ats-tsaminah, maka dia hidup di tabaqah yang ke-8. Fa asya fi hadhihi tabaqah, hidup di zamannya siapa? Abdullah ibnul Mubarak, Sufyan ibnu Uyainah minal a'immah. Idan Abdullah ibnul Mubarak, Abdullah ibnu Wahab, dan juga yang lainnya, dohirnya juga adalah Abdullah ibnu Lahiyah al-Misri, maka mereka hidup di zaman yang satu. Idan mahaluh Abdullah ibnu Wahab huwa thiqatun hafid imam, di atas derajat siqlah. Maka berkata Ibnu Adi, min ajillatin nas wa min thiqatihim, maka dia dari manusia yang agung dan dari orang-orang yang thiqat. La a'lamu lahu haditsan munkara, maka Ibnu Adi jama'a ahaditsahu lam ajid haditsun munkar. Ma makna hadal kalam? Ay kalam hada yadullu ala dhabtihi. Hadis-hadisnya kullu ahaditsahu yuwafiq ma'al jumhur al ulama fi zamani. Wa qala Abu Zur'ah, nadartu fi nahwi 80,000 hadis min hadis Ibni Wahab bi Misr, fala a'lam anni ra'aitu hadisan lahu la asla lahu wa huwa thiqah. Maka berkata Abu Zur'ah, aku mendapati 80,000 samanina alf, 80,000 hadis. Tidak pernah aku dapati dari periwayatan dia di Mesir dalam keadaan menyendiri, tetapi hadis-hadisnya itu kuat. Ini ucapan Abu Zur'ah. Wa kadzalika Ahmad ibnu Hanbal yaqul sahihul hadis, maka dia hadisnya sahih. Ma asahhu haditsahu wa asbatahu, fama huna ma i'rabuhu ma ta'ajjubiyah. Maknanya ta'ajjub, sangat sahih hadis-hadisnya dan sangat kuat. Hada huwa Abdullah ibnu Wahab al-Misri. Al-an mada yaqulun ulama Imam Ahmad wa kadzalika Ibnu Adi wa Abu Zur'ah, fahaula Ibnu Adi wa Abu Zur'ah wa Imam Ahmad minal mu'tadilin. Al-an nahnu nangdur qaul mutasyaddidin. Intabihu. Faqala Ahmad ibnu Syu'aib an-Nasa'i minal mutasyaddidin aula. Mada qala lahu? Yatasahalu fil ahdi wa la ba'sa bihi. Ungdur yaqul la ba'sa bihi ay saduq hasanul hadis. Wa Imam Ahmad wa kadzalika al-a'immah Ibnu Adi wa ghairihima wa Abu Zur'ah minal mu'tadilin yaqulun hada rajul imam arfa min as-siqah, wa Nasa'i yaqul la ba'sa bihi. Idan kaif hada? Hada kama marra ma'ana. Hada mimma yadul ala annahu minal mutasyaddidin. Maka lihat bagaimana seorang muhaddis dihukumi mutasyaddid kama hada. Al-an baqiya soal, limada Imam An-Nasa'i disebut dengan mutasyaddidin? Misaluhu kama hada. Al-ulama yaqulun fi Ibni Wahab, Abdullah ibni Wahab imam. Hatta Abu Zur'ah qol lam ajid fi 80,000 hadis-hadisnya yang salah. Bahkan Imam Ahmad menyebutkan hadis-hadisnya sahih semua. Ja'a An-Nasa'i la ba'sa bihi yatasahal fil akhd. Dia bermudah-mudahan dalam mengambil. Wa kadzalika qala Abu Hatim Ar-Razi minal mutasyaddidin ungdur. Salihul hadis saduq. Dia hadisnya pas-pasan saduq. Hadal an mimma yadul ala ta'annuti Abi Hatim wan Nasa'i. Al-an limada nahnu fatahna hadal majal li'anna qad darasna dawabit al-jarh wa ta'dil. Idan hadal an tatbiq. Nahnu sanadkhul bi asya' katsir ala ta'arud baina al-jarh wa ta'dil wa ala ungdur mada qala al-mu'tadilin, ungdur mada qala al-mutasahhilun, ungdur mada qala al-musyaddidin fil jarh. Fa idan ungdur Abu Zur'ah wa Imam Ahmad wa Ibnu Adi
hum min mu'tadilin. Wa kadzalika Muhammad ibnu Sa'ad. Muhammad ibnu Sa'ad minal mu'tadilin. Mada yaqul thiqatun katsirul ilm. Yani yu'addim sya'nahu. Wa kadzalika man minal mutasyaddidin Yahya ibnu Ma'in. Undur mada qala Yahya ibnu Ma'in. Yahya ibnu Ma'in yaqul arju an yakuna saduqan. Undur ila hadhihi darajah. Arju adu yaqul arju. Aku mengharap dia itu saduq, hadisnya pas-pasan, hasanul hadis. Fal a'immah yaqulun imam wa huwa qala saduq. Dia katakan pas-pasan hadisnya. Idan arafna min hada Yahya ibnu Ma'in wa Abu Hatim wa kadzalika An-Nasa'i minal mu'annitin fi al-jarhi wa ta'dil. Maka ketiganya di sini sangat keras ucapannya kepada Abdullah bin Wahab, padahal dia imam. Dan hakada kaifa nahnu na'rifu, bagaimana kita mengetahui para ulama dia mu'tadil, pas-pasan, pertengahan, insaf, dan dia mutasahil, dan dia dari rawi-rawi yang mutasyaddid. Dari sinilah summa qala haddatsani Malik. Man huwa Malik? Malik ibnu Anas, imam Daril Hijrah. Dilaqabi dengan imam Darul Hijrah, ay imam fil Madinah. Wa fi zamanihi huwa imam. Yad'u da'wah fil Madinah minal Hijaz, ay minas Saudiyah al-an. Wa fi zamanihi Sufyan ibnu Uyainah fi Makkah. Dan Sufyan ibnu Uyainah fi Makkah wa Malik ibnu Anas fil Madinah. Keduanya mengajar di Haramain ilmil hadis. Hatta qala al-Imam Asy-Syafi'i laula Malik wa ibnu Uyainah la dhahabal ilm fi Hijaz. Kalau seandainya Malik dan Ibnu Uyainah tidak mengajar ilmul hadis, la dhahabal ilm fil Hijaz, wal Hijaz al-an as-Saudiyah. Idan fil Haramain law haula ma yudarisunal ilm hadha sayantahi. Wa Imam Malik imam fi zamanihi indahu kitab azim Muwatta, kitab Muwatta. Wa hadal kitab Muwatta law anta ra'aita nikmah. Limada? Li'anna sanuduhu ali. Imam Malik min kibar itba'ut tabi'i. Idan huwa yarwi an-Nafi' an Ibni Umar anin Nabi ila Nabi thalatha faqat. Nafi' Ibnu Umar, yani itsnain faqat. Dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi. Atau dari Salim, dari bapaknya Abdullah Ibnu Umar, dari Nabi. Dan banyak sanad-sanad yang lain. Maka kitab Muwatta min afdalil kitab fi zamanihi, dari sebaik-baiknya kitab di zamannya. Hatta qala Asy-Syafi'i la ajidu tahta adimis sama afdalul kitab min Malik, min Muwatta Malik. Qala Syafi'i, aku tidak mendapati di kolong jagat kitab yang paling sahih, asahul kitab min Muwatta Malik. Walakin hadal kalam yasluh aula fi hada zaman. Fi hada zaman yasluh aula? Fi hada zaman la yasluh. Limada? Li'anna ba'da dalika ja'a al-Bukhari indahu kitab asahul kitab ba'dal Qur'an. Ba'dal Qur'an ay sahihain, ba'da sahihain mimma tafarrada bihi al-Bukhari. Wa ba'da dalik ja'a Muslim. Fa kitab al-Bukhari afdal min kitab Muwatta Malik. Limada? Li'anna fi kitab Muwatta Malik fi sanad dhaif. Wa ma'adalik fi sanad mu'allaq. Au naqul balagona qala Malik balagona Umar. Min aina Malik iltaqa ma'a Umar? Idan kitab Sahih Al-Bukhari lebih baik daripada afdal min kitab Muwatta Malik. Idan kaif Imam Syafi'i yaqul lam ajid tahta adimi sama asahul kitab min kitab Muwatta Malik. Limada? Imam Syafi'i yaqul hakada li'anna Imam Syafi'i lam yudrik al-Bukhari. Ana aksud lama yatakalam hakada
Imam Al-Bukhari belum ada dan belum menulis kitab, sehingga kitab yang ada Muwatta